बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद। उम्मीद करूँगा मेरे दोस्तों आप सब ठीक होंगे। जिस तरह मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो आज एक कमेंट के बारे में जवाब देंगे आपको, जो कि भाई 1300 रियाल सैलरी लेने वाले हैं। ये कमेंट इधर की मैं इधर आपको शो करूँगा। तो कह रहे हैं कि जी मैं अल्फाहद फूड डिलीवरी का काम है जी, और तो वो 1300 रियाल सैलरी बोल रहे हैं और पर डे 200 रियाल और 15 डिलीवरी मुझे एक दिन में करनी होगी। कार ड्राइवरी का काम है जी, कार का लाइसेंस और इसका मुताबिक वो काम करेंगे और 15 डिलीवरी के बाद वो पर डिलीवरी जो है ना, पर डिलीवरी के वो 10 रियाल उनको कमीशन मिलेगी। क्या ऐसा मुमकिन है? अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरे दोस्त, तो मैंने नहीं अभी तक देखा कोई भी, यानी कि एक दिन में 15 डिलीवरी के बाद भाईजान वो आपको 10 रियाल पर एक डिलीवरी के, एक पार्सल के 10 रियाल देंगे। ये है ऐसा मुमकिन? ज़रा ख़ुद सोचो। कई ऐसे आदमी हैं जो एक दिन में 70 पार्सल देते हैं। 70 पार्सल, ज़रा सोचिए। 70 पार्सल भी कई ऐसे आदमी हैं जो देते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि अगर बाइक राइडर की बात की जाए तो वो 10 से 15 या 18 से 20 देने होते हैं, वो जो करीब करीब होते हैं। और जो भाईजान कार वाला होता है उनको राइड भी दूर की दी जाती है और शहर में रश भी होता है, जो कि मेन रोड के ऊपर ऊपर तो चलना नहीं है, आपने आसमान के ऊपर तो गाड़ी चलानी नहीं है। आपको ये भी सोचना चाहिए कि जिस रोड पर चलेंगे उस रोड पर रश भी ज़रूर होगा। तो मुझे 15 डिलीवरी में 1300 रियाल, और ऐसा मुमकिन है? अगर आप ये अपने ख़ुद से जानना चाहते हैं इन चीज़ें तो ज़रूर उनके वर्कर्स के साथ किस तरीके रब्ता करें। अल्फाहद फूड वर्कर जो है ना, उनके जो वर्कर हैं, डिलीवरी बॉय जो है ना, उनसे रब्ता करें, किसी तरीके उनका नंबर लें और फिर रब्ता करके देखें क्या ऐसा मुमकिन है। जो मैं कहूँ ना, मेरे से पूछें तो भाईजान ये मुमकिन नहीं है। 1300 रियाल सैलरी बहुत कम है, बहुत ही कम है। जो हैंगर स्टेशन के ऊपर जो लड़के आ रहे हैं ना, जो आते हैं इस वक्त, वो 1800 रियाल सैलरी ले रहे हैं और उनको रूम ही दिया जाता है। इकामा वगैरह कंपनी का होता है, लाइसेंस जो बनवाना होता है बाइक का वो भी कंपनी का ही होता है, और बाइक भी कंपनी की, तेल वगैरह हर चीज़ कंपनी ही देती है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ 1800 रियाल सैलरी मिलती है, 1800 रियाल सैलरी। और आप फिर कार की बात कर रहे हैं तो कार में आपको 1300 रियाल सैलरी मिलेगी। ये कैसे मुमकिन है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे आपकी ये बात हज़म नहीं हो रही। एक तो आप ऊपर से आपको पैसे भी तकरीबन 5 से 6 लाख देने पड़ गए होंगे, इतने पक्की बात लग गए होंगे आपके। तो खैर अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि ऐसा आपके साथ वो ड्रामा ही होगा कि 1300 रियाल सैलरी, उसके साथ साथ वो जो आपको कार की राइड ज़्यादा दूर तक मिलेगी। तो रश भी बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी सिटी में आएंगे तो रश तो बहुत ज़रूर आपको मिलेगा देखने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई, ज़रा सोच समझ के अपना पैसा लगाइएगा। पैसा इतना आसान कमाना भी नहीं है और इतना जल्दी लगाना बहुत जल्दी होता है। आदमी ना समझ रखते हुए लगा तो जल्दी लेता है, लेकिन उसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। वो भी सऊदी अरब में अंदर आकर इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद आप पैसा जब कमाएंगे आपको समझ लग जाएगी। आप 1300 रियाल सैलरी की बात करेंगे ना, आपकी ड्यूटी कितनी होगी इसके अंदर शामिल होगी वो आपको खुद समझ आ जाएगी। या आपने ज़रा उनसे बात कर ही ली होगी कितनी मुझे ड्यूटी घंटे करनी होगी। तो पर डे जो है ना, मतलब पर डिलीवरी, पर पार्सल आपको 10 रियाल मिलेंगे, वो बात झूठी है। 2 से 3 रियाल मैं मान लेता हूँ, 2 से 3 रियाल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 रियाल कहूँ तो वो मैं मानूँगा। अगर पर पार्सल आपको 10 रियाल मिलें, यह नामुमकिन है। क्या ये आप अपना वीज़ा ले रहे हैं? अपना वीज़ा ले रहे हैं क्या? आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं? तब ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुझे पर पार्सल 10 रियाल में मिलेगा। लेकिन 10 रियाल जो पार्सल की आपको कमीशन मिलेगी, उसका आपको राइड कितनी होगी? क्या राइड आपको बताया किसी ने कि आपको राइड कितनी मिलेगी? नहीं बताया होगा जनाब। सिर्फ आपको पर कमीशन आपको बता दिया होगा कि जी आपने इतने जाके बस 15 पार्सल देने के बाद आपको राइड, फिर जो अजाफी आप पार्सल देंगे ना, उसके आपको पर कमीशन एक डिलीवरी के 10 रियाल मिलेंगे। तो उसको आपको कितना राइड करनी होगी वो आपको शायद इल्म नहीं, वो अभी आपको बताया ही नहीं होगा। क्योंकि ये बातें उस वक्त बताई जाती हैं जब आदमी अंदर सऊदी अरब के अंदर आ जाता है, जब मजबूर हो जाता है। ये बातें उस वक्त बताई जाती हैं। और आपको रूम के बारे में, खाने के बारे में, खाना तो आपका अपना होगा 3 टाइम का, ये पक्की बात है। खाना आपको अपना ही होगा, क्योंकि हैंगर स्टेशन कंपनी में जो खाना है वो अपना होता है, रूम कंपनी देती है, इकामा उन्हीं का होता है। अगर आप अपना वीज़ा ले रहे हैं तो फिर पर पार्सल आपको 10 रियाल मिल सकते हैं, लेकिन राइड आपकी बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि 10 से 15 दिन कहीं भी आप जाएंगे ना, वो मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि नई जगह आदमी जब जाता है ना, उसको 4 दिन परेशानी बहुत होती है। कुछ परेशान करते भी हैं
اور کچھ ہوتے بھی ہیں ویسے پریشان، کیونکہ نئی نئی جگہ ہوتی ہے تو آدمی کو کچھ سمجھ نہیں لگتی میں کرنا کیا ہے، کچھ غلطیاں ضرور وہ کرتے رہتے ہیں، کچھ سمجھ ذرا دیر سے لگتی ہے، سال 2 سال گزر جاتے ہیں، اور کچھ نئے بندے کا امتحان بھی لیتے رہتے ہیں، ان کو رائڈ زیادہ لمبی دیتے ہیں، وہ اسی کے اندر کھجتے رہتے ہیں۔ اور کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ ایک مخصوص علاقہ ہوتا ہے کہ اسی ٹاؤن کے اندر آپ نے جتنی بھی ڈلیوریاں ہوں گی، یا مطلب جتنے بھی وہاں پر آدمی ہوں گے، 1 ہوگے 2 ہوگے 5 ہوگے 10 ہوگے آدمی، ہر ایک کو ایک ایک ٹاؤن دیا ہوگا، اسی ٹاؤن اپنے ٹاؤن کے اندر انہوں نے اپنے پارسل دینے ہوتے ہیں، وہ پارسل جمع کیے جاتے ہیں، وہی دینے ہوتے ہیں، تو دوسرے ٹاؤن میں ان کو نہیں بولا جاتا، اگر بولا بھی جائے گا تو شاید ان کو پیسے زیادہ دیے جائیں گے۔ تو جو بات ہے نا، آپ کمپنی میں یعنی کہ آ رہے ہیں الفہد فوڈ ڈلیوری کام کے اندر، تو انہی کا ویزا ہے، تو بھائی جان میں نہیں مانوں گا کہ آپ کو فی پارسل 10 ریال ملے گا، یہ آپ ضرور میرے بھائی وہاں پر رہتے ہوئے کنفرم کر لیں، ورنہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی ڈرامہ کر دیجیے، کیونکہ جو آپ کو رائڈ بتائی جائے گی وہاں پر پاکستان میں رائڈ آپ کو کوئی اور بتائی جائے گی، سعودی عربیہ کے اندر آنے کے بعد کوئی رائڈ اور بتائی جائے گی۔ یہ بھائی اس وقت صحیح باتیں تب ہوتی ہیں جب آپ ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جہاں روم میں ہم بیٹھتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، پھر باتیں ساری کھل کھلا کے آتی ہیں کہ فلاں آدمی کیسا ہے، فلاں وہ مدیر کیسا ہے، فلاں مینیجر کیسا ہے، فلاں وہ ورکر کیسا ہے، فلاں وہ فوڈ ڈلیوری والا دوست کیسا ہے۔ یہ میں کیونکہ میرا تجربہ ہو چکا ہے، 10-11 سال ہو چکے ہیں، ہر رنگ کے آدمی کے ساتھ ملتا ہوں نا، تو مجھے ساری باتیں اب سمجھ آ گئی ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کسی نہ کسی آدمی کا نمبر لیں اور وہاں پر رابطہ ضرور کریں، جو آپ کو باتیں ساری ہیں نا کھل کھلا کے وہی ورکر دے گا۔ کہتے ہیں کس کے مالک کا پتہ کرنا ہونا کہ وہ کیسے اخلاق کا، ادب کا، احترام کا مالک ہے وہ مالک، تو آپ اس کے کسی ملازم کے پاس جا کر بیٹھیں، اس کے ورکر کے پاس جا کر بیٹھیں، اس سے مشورہ کریں، اس سے ذرا پوچھ کے دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، وہ یقیناً آپ کو سچ ہی بتائے گا کہ سچ کیا ہے، یہ اس سے ورکر سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو اس طریقے آپ کسی سے ضرور کنفرم کر لیں، ویسے مت آ جائیے گا۔ تو ویڈیو میں کافی لمبی کر چکا ہوں، تو میرے دوستوں اور بھائیوں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو سبسکرائب کرو، مزید کوئی انفارمیشن اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا، اور ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے ساتھ بھی کوئی بھی ایسا ڈرامہ بازی یا کوئی بھی ایجنٹ کرتا ہو، شاید ویزے کوئی سستے لے لیتے ہیں اور پھر آدمی ایک مجبور ہوتا ہے جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ویزا لے لیں اور جاؤ سعودی عربیہ میں پیسے کماؤ، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور ہمیں کچھ بتایا اور جاتا ہے، کیونکہ ہم پہلے کچھ سمجھے نہیں ہوتے، ہمیں صرف شوق ہوتا ہے باہر جانے کا، اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور شوق نہیں ہوتا۔ تو ہم انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک دیجیے محمد اسد کو اجازت، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور محمد اسد دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔